सरकारान ज्या सामान्य मनशांचो आवाज दामून दवरपाचो यत्न केल्लो तांचे जैत जाले. इंडिया आघाडीचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान म्हटले, लोकांनी दाखयल्लो विश्वास पळोवन इंडिया अलायन्सा मदीं आत्मविश्वास तयार जाला. 2027च्या वेंचणुकेन इंडिया अलायन्स अबकी बार 30 पार करतली, युरी आलेमावान घोषणा केली. डिफेक्शन आणि करप्शनाच्या विरोधान दिल्लो हो कौल विजय सरदेसाईन सांगले. लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल लागलो. उत्तरेन भाजपाक, दक्षिणेन इंडिया अलायन्साक जैत मेळ्ळे. इंडिया अलायन्सान एकूण प्रचार आणि प्रभावाचो नियाळ घेताना दक्षिणेन कॅप्टनाक जैतिवंत करप्यांचे उपकार मानले. काँग्रेसीचे अकाउंट सील करूनय, सरकारी यंत्रणा वापरूनय हे जैत जोडिल्ल्यान फुडले जैत स्पष्टपणान दिश्टी पडपाक लागला. इंडिया अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी सांगले, What all of us together felt is that जे म्हाका दिसता 27 अबकी बार 30 पार, this is the agenda of the India Alliance. आणि जे the lesson the BJP should also learn was 400 पार was basically पोकेफार. आम्ही ते मोडीत आशिल्ले, लोकांमध्ये घुसपोट घालून प्रयत्न जे झाले, जी दादागिरी, the way our accounts were frozen, government machinery was used, government employees, I congratulate them because Captain Viriato got a thumping majority even with the voters of the government servant. This shows that the people are fed up of this Bharatiya Janata Party. म्हाका दिसता जे कालच्या दिसाक the BJP spoke of religious polarization was one of the reasons in the south. What happened in the north is something that they need to answer. No doubt that the Congress got eye-catching leads. वेळ्ळे आमकां लीड बर मेळ्ळी, बाणाल बर मेळ्ळी, कुर्तोर बर मेळ्ळें, नुवें बर मेळ्ळी. पूण दुसरे मतदारसंघान जावं फातोड्डा, जावं मडगांव, जावं केपें, जावं सांगें, जावं कुरचोरे, जावं कुंकोळे, हिंगाय आमकां भरपूर मतां पडली. सो गोंयकाराक जेन्ना तूं डिवायड करपाक सोदता, गोंयकार डिवायड जावपाक ना. आणि द लेसन दॅट द BJP should learn is that the BJP works 24/7 to polarize. And it was the idea of our leader Rahul Gandhi under the India Alliance banner, and he is basically committed towards the unity in diversity that India stands for. All the people of Goa, सगळे गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक इतलो प्रेशर आशिल्लो, पयशांचो प्रेशर आशिल्लो, आमचे मदें फूट घालपाचो प्रयत्न आशिल्लो, बट द पीपल ऑफ गोवा शोड दीस भ्रष्ट जुमला पार्टी द पावर ऑफ द पीपल. The win in the South Goa and the national results are, it is a befitting reply, and it is showing that the BJP basically is fading. The effect of the BJP is fading in the state and the country. And it is a lesson for all of us as new legislators, as opposition parties, that we should all unite and together against this muscle power and money power of the BJP. If we unite, this dictatorial communal BJP can be shown the door. आज म्हाका दिसता की India Alliance is the only option to preserve our constitution, because there were attempts, and this was stated by their ex-member of parliament, की constitution पासून चेंज जावपाक शकता म्हणून. ही विक्ट्री गोंयच्या लोकांची, नॉट ओन्ली साऊथ गोवा बट सगळ्या गोंयच्या लोकांची. कित्याक ही जीत जाल्यार तातूंत दाखोवन दिलें की आम सादारण गोंयकार जिखलो. आम सादारण गोंयकाराचो जो आवाज आसा, जो दामपाक केल्लो ह्या सरकारान, म्हाका दिसता ते जैतिवंत जाले. डिस्पायट ह्या सरकाराचो प्रेशर, गव्हर्मेंट मशिनरी जावं, मसल पावर, मनी पावर सगळे यूज केले, तरी पूण लोकशाहीची जीत जाली, लोकांची जीत जाली. हांव सगळ्यांक आभारी
गेल्ले एक म्हयनो इलेक्शनाचो बीजेपीन डिडंट वॉन्टेड टू हॅव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. बीजेपी पक्षान काँग्रेस पक्षाचे अकाउंट फ्रीज केल्ले. आमचे कडेन आमदार आशिल्ले फक्त 3 आनी आमचे इंडिया आघाडीचे आमदार आशिल्ले 3. असे 6 आमदार घेवन आमी ह्या ब्रुटल बीजेपी जाणी करोडांनी पयशांचो धुंवर केलो, जाणी सगळी यंत्रणा यूज केली, जाणी लास्ट मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री धरून सावथाचे केपें मतदारसंघ आसतलो, कुंकळे मतदारसंघ आसतलो आनी इतर थंयचे वाठारांतले मतदारसंघ जाणी तांणी कॅम्प करून प्रयत्न केलो की काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार हाका कसो हरोवप. आनी ही म्हाका दिसता पुराय दक्षिण गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांची जी जैत जावन आसा. जे NGOs, जे एक्टिविस्ट आनी जे समेज गोंयकार भायर सरिल्ले, कित्याक दीस वॉज अ पिपल्स इलेक्शन, लोक भायर सरिल्ले. म्हाका दिसता तांचे मना काळजांतल्यान आमी सगळे इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्सा तर्फे मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता. ह्या फुडें हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव करपाक मेळचे ना. सगळ्यांकच भाजपा सरकाराचो वीट आयला. लोक सादूर जाला. ताणें भाजपाक घेवन विविध विशयां वयली आपली नाराजी हे वेंचणुकेन उक्तायली. डिफेक्शन आनी करप्शनाच्या विरोधांतलो कौल लोकांनी दिलो. ओरिजिनल बीजेपीन डुप्लिकेट बीजेपीच्या विरोधांत काम केले. इंडिया घटक पक्षाचो एक घटक विजय सरदेसाईन सांगले. It is a victory of the people. People in suburban, where the candidate of the Congress party may have not even reached. Even they are affected by this emotion of being against defection, of being against corruption. थंयच्या लोकांक सर्टिफिकेट काडपाक पयशे लाख दिवचे पडटा आसतले. थंयच्या लोकांक कन्वर्जन करपाक पयशे खाता आसतले. थंयच्या लोकांक कितें सादें गव्हर्मेंट काम करपा खातीर ब्रायब दिवची पडटा आसतली. करप्शन ते पळयता आसतले म्हणून तांकां त्या रागान ताणें वोट क्रॉस मारला. कितले 6,000 लोकांनी वोट क्रॉस मारला. सो हांगा कितें इफ यू गो टू सिंपल थिंग इज हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान म्हणून धरनाकात, सगळ्या गोंयकारांक हांचो वीट आयला. इशू इज डिफेक्शन एंड देन करप्शन. दे हॅव अंडरस्टूड अ मॉडल दॅट यू ब्रेक पीपल्स पार्टीज एंड यू मेक युअर पार्टी बिग. वाय? टू रॉब, to make money. Who's going to pay that money? People have to pay that money as bribes. So defection and corruption हो जो मॉडल हा, या मॉडलाचे विरुद्ध वोट. ताजे फुडें सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह फोर्सेस केप टुगेदर. गोंयची जनता म्हणटी सेक्युलर प्रोग्रेसिव्ह हा, धर्मनिरपेक्ष. आमी सर्व धर्म समभाव मानपी लोक. आमकां सगळ्या धर्मांक बरें लागीं उरलें. गोंयांत प्रायम मिनिस्टर बरो उलयलो, पोपाक हाडपाचें उलयलो, एक्सपोजिशन साहेब म्हणलो, सगळें म्हणलें. पूण हें फक्त म्हणपा खातीर म्हणना अशें गोंयचे जनतेक कळ्ळें. कित्याक टीव्हीचेर दिसता मुसलमान घुसपेटी म्हणटा, टीव्हीचेर दिसता की तुमी मायनॉरिटीक मणिपुरांत कशें मारतात. हे सगळे लोक विसरून रावतात. लोकांनी आमची सुसंस्कृत जनता तकली चलोवन वोट मारतात. आनी ताची सारकी आमी साश्टीकार आनी सावथ गोवा म्हणटा ते आमकां इतिहास आहा की गोंय आमी साबार केल्लें. जेन्ना गोंय मर्ज करून सोदताले ओपिनियन पोलाच्या टायमार तेन्ना साबार करपी आमी. आनी आतांय बी गोंय साबार करपाक आमचेच हातांत आमचे तें वजें दिलां आसतलें अशें म्हाका दिसता. बीजेपीचे विरुद्ध झगडपाक एक यंग लोक आसले जांकां फायर इन द बेली म्हणटा आसा, ते मनशांक लोक मत मारता. मनोज परब कितेंय म्हणटा, आमी सदांच ताका वोट स्प्लिटर म्हणटात. पूण मनोज परबाक 45,000 मतां मेळप म्हणल्यार ताका नॉर्थ गोंयचे जनतेन सिरियस प्लेयर म्हणून धरलो. आमचे परस मे बी चड धरलो म्हणून ताका ती 45,000 मतां मेळ्ळी. ती काँग्रेसीची मतां मेळ्ळी आसतली, ती बीजेपीची मतां मेळ्ळी आसतली. पूण ताका एक मातसो ताजे फायर इन द बेली ताका आसा अशें लोकांनी धरलां आसतलें. कित्याक 45,000 लोक पिशे आसूंक शकना. कित्याक हांव ताजो क्रिटीक, अदरवायज आमचे कांय तशे बरे संबंद कांय ना. पूण हांव हे उलयता इज जस्ट एन ऑब्जर्वर, स्टुडंट ऑफ पॉलिटिक्स, की जो मनीस सिरियस आहा ताका मतां मारतात. आनी मतां म्हणटा ती कोणाचे बापायचे बेस न्ही. बीजेपीचे ओरिजिनल बीजेपीचे अगेन्स्ट काम केलो. कित्याक डुप्लिकेट बीजेपी जे आयल्या कालचे ते डिफेक्टर आयल्या फक्त पोस्ट घेवन पयशे खावपाक, ते आयल्या तांचे बऱ्या खातीर आयल्या, तांचे फॅमिलीचे फावंडेशन घालपाक आयले, भुरग्यांक लॉन्च करपाक आयले.
अशें तांकां दिसलें म्हणून ओरिजिनल बीजेपीन ताच्या अगेन्स्ट वोट खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जाला खूब कडेन जालें दोन तीन सियोले पळय मडगांव पळय मडगांव जाला 100% मडगांव फॉर्म म्हणटा तो भाले केल्लो दिगंबर कामत आसप आनी बीजेपी आसप बरोबर लीड कितली 10 मतांनी मडगांवान आहा 12 वॉर्ड 12 वॉर्डान 2 वॉर्ड जिखता तो लीड फकत 2 वॉर्डान मेळटा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी भक्तीपय बाळगी.